वाह ওটা याद রাখবার কারণে তোমার একটা তোমার याद দিলাইতেছো ওটা তোমরা याद রাখবেন আর একটা যারা याद তোমার কি একজন বুড়ি একটাই বলে আর बेटा शादी हुई है लेकिन बुढ़ी का खबर पाले दे इमाम आली मकाम पर एरा कुछ खबर ले नहीं शुरू अब यार को हमार बेटी तो उड़ा पसंद करते हैं बाजे बेटा बाजा माँ बाजा उठ बाजा फॉलो करें इधर पूरा माँ बोली ना जान इधर यार भाई प्यार करते कारो माँ बेटा चाहिए हाँ बाजा फॉलो करें बाजे बेटा उठ बाजा माँ की ओर बाजा जाए नबीर पर ईमान आनी जाए नबीर कलमा पढ़े मुसलमान होई दिन धर्म मिलिए ওই নবীর নওয়াজের পর জালিম জুলুম শুরু করে দিয়ে বেটা জলদি যা মা পাজামা কি তো মোর শাদি দিলাইছি তো কমসে মক্তর বহুল লোকিতে এজাজতটা নেই নিবাদে বুড়ি চিন্তা করে গেল বেটা মোর বহুল লোকে যাব কি করবে নি করবে পাজামা ওটা চিন্তা না করিস মৃত্যুরা দুঃখ খাই মানুষ হইল তোর দুঃখের অসরটা মরণ রচ্ছে মগর ইসলামী আইন হচ্ছে জন্মি যুদ্ধ চলে যান ঘুরে ওষুধ আনি ওষুধ কমসে কম মোর বিভিন্ন লোকে যেমন এজাজতটা নিয়ে নিবা দে आप लोगों को बीबी भी सुनिए कैसी बीबी है अभी भी बीबी है अभी भी बीबी है तब भी बोले बात একটা খবর করছে কি করে জানেন না বলো সুবহানাল্লাহ মহাজা ওখানে কি যাবে যাবো মহাজা তাকে হাসরের ময়দানে মহাকওয়াবারকে মে শহীদ কি দিবি সুবহানাল্লাহ আপনি জানেন খবর লো বাজামা খুশখবরি है কি তো বুক করা সুবহানাল্লাহ जब बेटा तभी बुरी लोग करवाई कोई वाह सुभान अल्लाह हां हमार नबी वंशधर हो है मां बहन तो हो है ना मां बहन की खिदमत करना थी इमाम हुसैन की खिदमत करो इन्होंने लगे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला और बरकत जाए को जब मुझे सरकार यही जब मुझे क्या बेटा मोर दिलेर तमन्ना है मोर बेटा डॉक्टर खिदमत और कबूल करे दे इमाम आली मकाम को बुरी तो একটা बेटा যুদ্ধ भेजबो कोई गारंटी नीचे मा जिंदा बाचे उसपे कोई रहता ने बेहतर जगह मोर बेटा किला भेजे वहां को हुजूर হাসরের ময়দানত कोई শহীদের মা হবে हां मोर बेटा यदि शहीद किया तभी तो होता अपनी वही नियत कर देखी जेने मोर बेटा शहीद है और हाशर मैदान जेने भी शहीद मां हुआ अरे मां कहे बयान तो पूरा लंबा लंबा सुन ले जज्बा रखना होगा कर जवानी में इबादत काहे लिए अच्छी नहीं गर बुढ़ापा आ गया तो बात बन पड़ती नहीं आलाय के नमाज शुरू करे 8 साल का उम्र जो हो जाए तो नमाज शुरू करो 8 साल नमाजीरा जब तेजी করবে 8 साल প্রায় আইনা পড়ে যাবে বাকি দি কয়েন যে মোটো নামাজ পড়ে নাই আমার আস্তে আস্তে পড়ো কেন আমার উমর হয়ে গেছে বয়স ज्यादा হয়ে গেছে আমার ওই হিসাবে পড়বো হবে আজ একটা জমান फटाफट हाथ में उठे होटल हाथ में जवान आदमी